wabarakatuh. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Anggita Dwi Anani, Puspita Zulfiandari, dan Denita Teza Ayu akan menjelaskan tentang Grammar Development, Children Language Acquisition, penguasaan bahasa anak-anak. Human in essence always increase growth and development. Manusia pada intinya selalu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Turning around, humans will always change to follow the process of development around their life, starting from their prenatal period, infancy, then growing into a teenager, adult, and then dying. The development of human children produces something complex. So many factors that support and intertwine and continue the process of child development. But those who are not free from the experience gained in not contributing to the environment are equally making certain contribution to the direction and pace of the child development. Someone's development has a quantitative or physical meaning to a large extent in increased part of the body. Qualitative or physiological improve intellectual and linguistic development. Proses perkembangan kehidupan manusia melalui beberapa tahapan. Berbalik, manusia akan selalu berubah mengikuti proses perkembangan di sekitar kehidupan mereka. Mulai dari masa prenatal, masa kanak-kanak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, dan kemudian mati. Perkembangan anak manusia menghasilkan sesuatu yang kompleks, sehingga banyak faktor yang mendukung dan berjalin dalam melanjutkan proses perkembangan anak. Baik mereka yang tidak bebas dari pengalaman yang diperoleh dalam tidak berkontribusi pada lingkungan, sama-sama memberikan kontribusi tertentu terhadap arah dan laju perkembangan anak. Perkembangan seseorang memiliki makna kuantitatif atau fisik sebagian besar meningkatkan bagian tubuh. Kualitatif atau psikologis meningkatkan perkembangan intelektual dan linguistik. According to general theory of psychological development, there is an initial phase called early childhood 0 to 5 years. The 0 to 5 years old child phase in the starting point of the process of human growth and development when humans are not yet born or are still in the mother womb because a baby later in childhood. While this child improves childhood, during which time all development of the child, all aspects of grammar development that occur in children should be the attention of parents to education or educators so that this aspect of development can develop optimally. No development aspect of this child development will result in the future. Not only development in increasing very rapidly, which includes the development of holoplastic grammar, the joining stage, the combinating stage, the recursive stage. Toward adult language, children experience obstacles in development in the future development, but children will also have difficulties in the future. It was at this time that the determinants and helpers of the child character and behavior. This is what causes the characteristic of grammar development that need to be studied. Menurut teori umum, perkembangan psikologis ada fase awal yang disebut usia dini, 0-5 tahun. Fase anak 0-5 tahun adalah titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia ketika manusia belum dilahirkan atau masih dalam kandungan ibu menjadi bayi. Kemudian di masa kanak-kanak, sementara anak-anak ini meningkatkan masa kanak-kanak, di mana saat itu semua perkembangan anak.
Semua aspek perkembangan tata bahasa yang terjadi pada anak harus menjadi perhatian orang tua yang mendidik atau pendidik, sehingga aspek perkembangan ini dapat berkembang secara optimal. Tidak ada aspek perkembangan dari perkembangan anak ini yang akan menghasilkan di masa depan. Tidak hanya perkembangan yang meningkat sangat cepat, yang meliputi pengembangan tata bahasa holoplastik, tahap bergabungan, tahap resursif menuju bahasa dewasa. Anak-anak mengalami hambatan dalam perkembangan di masa depan, tetapi anak-anak juga akan mengalami kesulitan di masa depan. Pada saat itulah determinan dan pembentuk karakter dan perilaku anak. Inilah yang menyebabkan karakteristik pengembangan tata bahasa yang perlu dipelajari. Grammar Development Stage. Stage 1, holoplastic. Stage 2, the joining stage. Stage 3, the combining stage. Stage 4, the recursive stage. Stage 5, toward the adu language. Holoplastic. Like constraint, reduction, rules and holoplastic process in children's word combination. Examination indicates that there is not real evidence that the apparently elliptical character of many early word combinations is due to deletion of content, or that there is a performance constraint that prevents children producing the longer utterance that their grammars could generate. Evidence is presented that questions the presumption implicated in the like constraint claim that a constituent is less likely to be expanded without deletion. When there are co-occurring constituents, the spatial character of both early word combination and holophrase is explained by lexical insertion process in which a word representing a silent feature of the communication is inserted into inappropriately heightened because the child lacks complete control of rules to realize the communication more fully. Batasan panjang, aturan reduksi, dan proses holoplastik dalam kombinasi kata anak-anak. Pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada bukti nyata bahwa karakter elips dari banyak kombinasi kata awal disebabkan oleh penghapusan konten, atau bahwa ada kendala kinerja yang mencegah anak-anak menghasilkan ucapan-ucapan yang lebih panjang yang dapat dihasilkan oleh tata bahasa mereka. Bukti disajikan yang mempertanyakan anggapan tersirat dalam klaim batasan panjang, bahwa konstituen cenderung diperluas tanpa penghapusan. Ketika ada konstituen yang terjadi bersamaan, karakter khusus dari kombinasi kata awal dan holofrase disebabkan oleh proses penyisipan leksikal di mana kata yang mewakili fitur menonjol dari komunikasi dimasukkan ke dalam simpul tinggi yang tidak tepat, karena anak tidak memiliki kontrol penuh aturan untuk mewujudkan komunikasi lebih lanjut sepenuhnya. The joining stage. Between 1 and 2 years of age, children develop the ability to speak in two-word tenses. They are starting to joining the word together. These tenses are often not grammatically correct, sometimes consisting of two nouns and other times a noun and a verb. Most commonly, the sentences begin with a verb and end with a noun. One meal, for example, is a common stake to sentences. Tahap bergabunglah.
Antara usia 1 dan 2 tahun, anak-anak mengembangkan kemampuan untuk berbicara dalam kalimat 2 kata. Mereka mulai menggabungkan kata-kata bersama. Kalimat-kalimat ini seringkali bukan tata bahasa benar. Kadang-kadang terdiri dari 2 kata benda, dan kadang-kadang kata benda dan kata kerja. Paling umumnya, kalimat dimulai dengan kata kerja dan diakhiri dengan kata benda. Mau susu, misalnya, adalah sebuah kalimat umum. The combining stick. Another milestone which saves a lot less attention is also very important for a child's language development. That is, a child's ability to combine words. Children's first word combination express two ideas using any two words, such as "daddy up" when the child wants to be picked up. But as children progress, their combinations start to include verbs such as "want juice" or "cargo." These combinations that include verbs are important as they set the stage for the child grammar skill to develop. Children should be combining two words together by 24 months of age. A recent study looked at children's first word and first word combination and whether they lie in either of these milestone predicate later language problem. Interestingly, children who were led to combine words were more at risk for future problems with language than children who were led with their first word. As to move from using single words to combining them, parents and caregivers often have questions about this stage of language development. Tahap gabungan. Langkah lain yang menerima banyak perhatian juga penting untuk perkembangan bahasa anak, yaitu kemampuan anak untuk menggabungkan kata-kata. Kata pertama, anak-anak kombinasi menggunakan 2 ide, menggunakan 2 kata apa saja, seperti ayah ketika anak ingin dijemput. Tetapi ketika anak-anak berkembang, kombinasi mereka mulai terus kata kerja, seperti ingin jus atau mobil pergi. Kombinasi-kombinasi yang meliputi kata kerja penting karena mereka mengatur panggung untuk keterampilan tata bahasa anak untuk dikembangkan. Anak-anak harus menggabungkan 2 kata bersama pada usia 24 bulan. Sebuah penelitian baru-baru ini melihat kata-kata pertama anak-anak dan kombinasi kata pertama, dan apakah keterlambatan dalam salah satu tonggak ini memprediksikan masalah bahasa selanjutnya. Menariknya, anak-anak yang terlambat menggabungkan kata-kata lebih berisiko untuk masalah di masa depan bahasa daripada anak-anak yang terlambat dengan kata-kata pertama mereka saat balita, beralih dari menggunakan kata tunggal ke menggabungkan mereka. Orang tua dan pengasuh seringkali ada pertanyaan tentang tahap perkembangan bahasa ini. The recursive stage. Children develop the ability to speak in simple sentences between the of 2.5 and 3 years old. These simple sentences include proper syntax and usually consist of 3 to 4 words. Between the age of 3 years and 3.5 years, children begin to integrate compound and complex sentences into their vocal lineup. At this stage in grammar development, 19% of what a child says is clearly intelligible, report the Children Development Institute. Stage perekaman. Anak-anak mengembangkan kemampuan untuk berbicara dalam kalimat sederhana antara usia 2,5 dan 3 tahun. Sintensis sederhana termasuk sintaksis yang tepat, dan biasanya terdiri dari 3 dan 4 kata. Antara usia 3 tahun dan 3,5 tahun,
anak-anak mulai mengintegrasikan kalimat majemuk dan kalimat kompleks ke dalam susunan vokal mereka. Pada tahap ini, dalam pengembangan tata bahasa, 90% dari apa yang dikatakan seorang anak jelas dapat dipahami. Lapor Children Development dalam institut. Toward the adult language. Language development and use in adult. We often think of language development as ending in adulthood, but actually language continues to grow in different ways. This lesson discusses language development and use in adulthood. Thinking about language in adulthood as a social worker who specializes in geriatric care, Sophie is really interested in the ways her patient communicates. One of the things she has been thinking about is language development, or how language grows and changes in adulthood. She wonders, how do adults tend to use language, and how does this impact their life and capacities? She knows that many people believe that language development is over by after childhood, but she has observed children, friends, and even herself using language in very different ways over time. Sophie also understands that adult brains are not fully developed until the age of about 25, when the frontal lobe is fully formed. The adult brain is therefore more capable of executive function, which include planning, organizing, and decision-making related to language and communication. Sophie started learning more about what language development might mean in the context of adulthood. Sophie also learned about the many different ways adults use language. Adults who use language more will be more developed in their linguistic capacities. Adults also use language in a wide variety of ways, including basic interpersonal communication, such as talking with friends and family members, seeking out emotional support, and using language as a way to express feelings and needs, presenting ideas to others in educational or workplace environments, building a new knowledge base about a particular or specialist topic by reading or listening. Sophie also knows that some adults function in more than one language or switch between different dialects within a specific language. Use is intertwined with language development and maintenance, as well as motivation to continue acquiring linguistic skill. Menuju dewasa masa depan. Perkembangan bahasa dan penggunaan pada orang dewasa, kita sering menganggap pengembangan bahasa berakhir pada usia dewasa. Tetapi pada kenyataannya, bahasa terus tumbuh dengan berbagai cara. Pelajaran ini membahas pengembangan dan penggunaan bahasa di dewasa. Berpikir tentang bahasa di masa dewasa sebagai pekerja sosial yang berspesialisasi dalam perawatan geriatrik, Sophie benar-benar tertarik pada cara pasiennya berkomunikasi. Satu hal yang dia pikirkan adalah bahasa perkembangan, atau bagaimana bahasa tumbuh dan berubah. Pada masa dewasa, dia bertanya-tanya, bagaimana orang dewasa cenderung menggunakan bahasa dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan dan kapasitas mereka. Dia tahu bahwa banyak orang yang percaya bahwa bahasa dengan cara yang sangat berbeda-beda dari waktu ke waktu. Sophie juga memahami bahwa otak orang dewasa tidak sepenuhnya berkembang sampai usia sekitar 25, ketika lobus frontal sepenuhnya terbentuk. Otak orang dewasa lebih biji fungsi eksekutif yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan terkait bahasa dan komunikasi. Sophie mulai belajar lebih banyak tentang apa arti perkembangan bahasa dalam konteks. Juga belajar tentang banyak cara berbeda yang digunakan dalam menggunakan bahasa. Orang dewasa yang menggunakan bahasa akan lebih berkembang dalam kapasitas linguistik mereka. Juga menggunakan bahasa dalam berbagai cara, termasuk komunikasi antar pribadi dasar, seperti berbicara dengan teman dan anggota keluarga.
mencari dukungan emosional, dan menggunakan bahasa sebagai cara untuk mengekspresikan keinginan dan kebutuhan. Mempresentasikan ide kepada orang lain di lingkungan pendidikan atau tempat kerja. Membangun basis kepengetahuan baru tentang top IC khusus atau khusus dengan membaca atau mendengarkan. Untuk terus memperoleh keterampilan linguistik, penerjemah yang berbeda dengan bahasa dan pengembangan. Omae wa mou shinde iru.